Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إن شاء الله اليوم سنشرح درس جديد في مادة اللغة الفرنسية بإذن الله. انتبهوا معي. عنوان الدرس: Le genre est le nombre des noms. Le genre est le nombre des noms. نوع أو جنس وعدد الأسماء. مفهوم؟ Des noms. Le genre est le nombre des noms. Écoutez bien mes chers. Je commence. La règle. Le déterminant qui accompagne le nom indique son genre. Le déterminant qui accompagne le nom indique son genre. نبداو بعدا باش نشرحو لو جونغ بعدا. قالك déterminant le ou la ou bien une كيبينوا ليا لو جونغ النوع ديال الاسم واش masculin ou féminin. masculin ou féminin. masculin مذكر أو مؤنث. Le déterminant qui accompagne le nom indique son genre, masculin ou féminin. مفهوم إلى هنا؟ Et son nombre, singulier ou pluriel. والعدد واش مفرد ولا جمع. الجمع كنعرفوه بدي ولا لي. المفرد كنعرفوه بلو ولا لا. مفهوم أعزائي؟ Le déterminant qui accompagne le nom indique son genre masculin ou féminin et son nombre, singulier ou pluriel. Exemple. Le sculpteur. Le sculpteur. Le sculpteur هو النحات. هنا le genre ديال هاد le nom c'est masculin. Le genre ديال هاد le nom c'est masculin. مذكر. عرفناه بهاد déterminant le. La matière. La matière. Féminin. Féminin. Le genre ديال هاد le nom féminin. مؤنث. مؤنث. مفهوم أعزائي؟ Le marteau. Le marteau. Singulier. Le marteau singulier. Le genre ديال هاد le nom singulier. مفرد. مفرد. مفهوم؟ مطرقة. مطرقة. Les objets. Les objets. Pluriel. Pluriel. عفوا هنا le nombre. Le nombre, c'est pas le genre. Le nombre singulier. مفرد. Le nombre, le marteau singulier. Les objets pluriels. Pluriel. جمع. Les pluriel. Un nom est de genre masculin ou féminin. قالك هنا تلاميذي الأعزاء un nom est de genre الاسم عنده كاين نوع كاين فيه الماسكولين ولا الفيمينين. الاسم تيكون فيه الماسكولين ولا الفيمينين. المذكر ولا المؤنث. مفهوم أعزائي؟ انتبهوا معي للشرح لكي تستوعبوا أكثر هذا الدرس.
un nom masculin. دابا غنشرحوا شنو هو الاسم المذكر. Un nom masculin. Un nom masculin a des terminaisons diverses. Un nom masculin a des terminaisons diverses. الاسم المذكر عنده النهاية ديالو تتكون مختلفة. Un papier, un papier ورقة. Un crayon قلم. Un crayon قلم. Un papier لاحظوا معي هنا نهاية هاد الاسمين المذكرين. Un papier, un crayon في آخرهم كتابة مختلفة. مفهوم؟ هذا هو المعنى ديال هاد الجملة المكتوبة. Un nom masculin a des terminaisons diverses. Un nom féminin. Un nom féminin se termine le plus souvent par un E. أعيد. Un nom féminin se termine le plus souvent par un E. الاسم المؤنث أغلبية الأحيان تنتهي بأ. كيسالي ليا بأ في الآخر. Exemple, مثال. Une peinture. Une peinture. Une matière. Une matière. لاحظوا أعزائي في الآخر هنا أ. أ هي الإشارة ديال المؤنث اللي عندي. أ أ هذا هو الديتيرمينون. Une peinture. Une matière. تابعوا معي. Parfois, le nom féminin est différent du nom masculin. Parfois, أحيانا الاسم المؤنث le nom féminin est différent du nom masculin. تكون مختلف على الاسم المذكر. الاسم المؤنث أحيانا تختلف ليا مع الاسم المذكر. Un oncle. Un oncle. Une tante. Un oncle. Une tante. هنا يختلف الاسمين من المذكر إلى المؤنث. مفهوم؟ Parfois, le nom féminin est différent du nom masculin. Parfois, le nom féminin est identique au nom masculin. Oui, parfois, le nom féminin est identique au nom masculin. أحيانا الاسم المؤنث تكون مطابق للاسم المذكر. مطابق identique. Un enfant. Un enfant. Une enfant. Un enfant. Une enfant. Ici, il y a le nom féminin est identique au nom masculin. لدينا الاسم المؤنث مطابق للاسم المذكر. مفهوم أعزائي؟ Un nom peut être au singulier ou au pluriel. قال لك الاسم ممكن يكون مفرد أو جمع. Un nom peut être au singulier ou au pluriel. Écoutez bien. Le pluriel des noms. Le pluriel des noms. الجمع ديال الأسماء se forme le plus souvent en ajoutant un S. الجمع ديال الأسماء غالب الأحيان تنضيفوا له S à la fin في الأخير. S à la fin. Exemple, un champ. Un champ. Des champs. Un champ, c'est un nom
masculin. Du singulier. Des champs في البلوريال هذا. ضفنا اس à la fin. مفهوم أعزائي التلاميذ؟ واصلوا معي. Le pluriel des noms. Le pluriel des noms terminé par. هنا الأسماء اللي في الجمع وتيكونوا كيساليو ليا، الأسماء اللي غندير في الجمع وتيكونوا كيساليو ليا ب أو أ أو ب أ أو أو أو. Au singulier se forme en ajoutant un X à la fin. الأسماء اللي تيبغيو نديروهم في الجمع وتيكونوا كيساليو ب أو أ أو أ أو 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 في المفرد، وحنا بغينا نديروهم في الجمع في الأخير ديالهم كنضيفو ليهم إكس à la fin. إكس. Exemple. مثال. Un oiseau. Un oiseau. Un oiseau. Des oiseaux. Des oiseaux. Regardez bien mes chers. À la fin ضفنا X. ضفنا X. Un tuyau. Un tuyau. Des tuyaux. Des tuyaux. نزلنا X à la fin. Un feu. Un feu. Des feux. ضفنا X à la fin. مفهوم أعزائي؟ نمر. Pour les noms terminés par. Pour les noms terminés par. بالنسبة للأسماء اللي كتنتهي ليا ب S, X ou Z. Au singulier. الأسماء اللي كتنتهي ليا بهاد لي لتر، بهاد الحروف S, X, Z في المفرد. Le pluriel est identique. الجمع ديالهم تيكون مطابق. مفهوم؟ Exemple. Un tapis, des tapis. كما تلاحظون هنا لا يتغير الاسم، ما كيتغيرش واخا نبدل ديتيرمينو. Un tapis, des tapis في البلوريال تيبقى كما هو. مفهوم أعزائي التلاميذ؟ لنمر إلى تمرينين تطبيقيين. C. Classe ces noms en 2 colonnes. Classe ces noms en 2 colonnes. نعين هاد الأسماء في هاد الجوج ديال الأعمدة اللي عندي هنا. عندي نو أو singulier اسم، في المفرد نو أو pluriel اسم في الجمع. نبداو. Une idée. Une idée. هذا واش نو أو singulier ولا نو أو pluriel؟ نو أو singulier. في الفوق ديالو أنا ضفت هاد اس، ما تساليش هنا فين غادي نكتب باش نبين لكم أكثر. هنا اس في الآخر هي كتبين لي singulier. Une idée. Singulier. C'est un nom au singulier. Des tracteurs. Des tracteurs. أعزائي دائما نعود إلى القاعدة. Le pluriel des noms se forme le plus souvent en ajoutant un S à la fin. دائما الأسماء اللي كتكون في الجمع غالبيتها كنضيف لها S à la fin كما تلاحظون هنا. Des tracteurs. automatiquement غنقول c'est un nom au pluriel. اسم في الجمع هذا. Mon classeur. Mon classeur. Mon classeur. Singulier. Nom au singulier في المفرد. Les châteaux. Les châteaux. Les châteaux. نعود إلى القاعدة أعزائي. الأسماء التي تنتهي في singulier في المفرد ب E A U. 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 E A
en ajoutant un X à la fin. كنضيفوا ليها X à la fin. ملي كنبغيو نديروها في البلوريال. يعني les châteaux non au pluriel. Non au pluriel. Les châteaux. L'école. L'école. Non au singulier. ما فيها لا اس لا حتى حاجة في الآخر. L'école. Non au singulier. Ces machines. Ces machines. S à la fin. Il y a le pluriel. Ces machines. Non au pluriel. Des radis. Des radis. Non au pluriel. Des cahiers. Des cahiers. Non au pluriel. Le palais. Le palais. هنا اس كاينه في اصل الكلمه كنشوفوا الديتيرمينون اللي عندنا. Le palais singulier. Non au singulier. هنا اللي في الجمع حطيت فوقها بي إشارة بلوريال، واللي في المفرد حطيت فوقها اس إشارة ديال السينغوليي. بداية الحرف الأول اللي كيبدا به السينغوليي اس، الحرف الأول كيبدا به بلوريال بي، باش هنايا نفرقوا ما بيناتهم وصافي حيت ما تساليش فين نكتب. مفهوم أعزائي؟ نمر أ. classe ces noms en 2 colonnes. نحط هاد الأسماء في هاد جوج ديال الأعمدة اللي عندي. nom au masculin. nom au féminin. هنا لدي أسماء غنبين اللي في الماسكولين المذكر واللي في الفيمينا المؤنث. مفهوم أعزائي؟ على بركة الله. un élève. un élève. un c'est un déterminant ديال masculin. un élève. حطيت فوقها ام masculin مذكر ام. cette pomme. cette pomme non féminin. دائما باش نفرقوا الا صبنا هنا سات بحال هنا سات وهنا كنصيبوا صا هنا كنصيبوا مون، دائما نرجعوا للديتيرمينون الاصل ديالو اشنو فيه. واش كاين ديتيرمينون ديال الماسكولين ولا ديال الفيمينا؟ واش ان ولا اون ولا لا ولا لو. بحال هنا سات بوم كنقولوا لا بوم. سات بوم كنقولوا لا بوم، وهذه سات راه حتى هي اشاره ديال المؤنث. سات pomme féminin F féminin. une phrase. une phrase féminin, c'est un nom au féminin. mon outil. mon outil. mon outil. un outil كنقولوا masculin nom au masculin. sa tasse. sa tasse non au féminin حيت كنقولوا la tasse. notre ami. notre ami صديقنا notre ami non au masculin حيت كنقولوا un ami. ma montre. ma montre non au féminin. non au féminin حيت كنقولوا la montre. cet appartement. cet appartement non au masculin. non au masculin حتى نقولوا un appartement. la couleur. la couleur non au féminin. non au féminin. son sac. son sac non au masculin. non au masculin. M. دائما هنا وضعت لكم الحرف الأول من لي ماسكولين كنوضع الحرف الأول ماسكولين، لي فيمينا كنوضع لهذا الحرف الأول فيمينا. مفهوم أعزائي التلاميذ؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق. بارك الله فيكم. إلى اللقاء إن شاء الله أعزائي التلاميذ.